ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ख नंबर प्रश्न पाठपढ़ा व्यतीत शिष्यमाने आश्रमरे आउ केउ केउ कार्य करुथिले? उत्तर पाठपढ़ा व्यतीत शिष्यमाने आश्रमरे होम पाई समिध संग्रह, गाई गोरु चराइबा और आश्रमवासींक निमंते फलमूल संग्रह इत्यादि कार्य करुथिले। ग नंबर प्रश्न पाठपढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गुरुंकु कौन जणाइले? उत्तर पाठपढ़ा सरिबा परे दुई शिष्य गुरुंकु गुरु दक्षिणा देबा विषय रे सेमानंक अभिलाष जणाइले। घ नंबर प्रश्न केउ जिनिस दक्षिणा रूपे देबा पाई गुरु शिष्यंकु कहिथिले? उत्तर अन्य काहार दरकार रे आसु नथिबा केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा रूपे देबा पाई गुरु शिष्यंकु कहिथिले। व नंबर प्रश्न गुरु दक्षिणा रूपे एपरि जिनिस मागिबार कारण कौन थिला? उत्तर गुरु शिष्य दुहिंकु जणाइबाकु चाहुथिले जे भगवानंक सृष्टि रे सामान्य सुखिला पत्रटीए मध्य अदरकारी नुहे, ଏହା केते जीवंकर उपकार करुछि, तेणु से एभଳି जिनिस दक्षिणा रूपे मागिथिले। 2 नंबर उत्तर लेखिबा। क नंबर बुढ़ीटी सुखिला पत्र नै कौन करिब बोली कहिथिला? उत्तर बुढ़ीटी सुखिला पत्र नै जाळ करिब बोली कहिथिला। ख नंबर सुखिला पत्र को किपरि व्यवहार करिब बोली लोकटी उत्तर देला? उत्तर सुखिला पत्र को लोकटी जाड़ी पाउस करी सारे परिणत करी व्यवहार करिब बोली उत्तर देला। ग नंबर प्रश्न सुखिला पत्र औषधरे परिणत हेब बोली शिष्य दुहे जानी पारिले किपरि? उत्तर सुखिला पत्र साउंटू थिबा वृद्धटी शिष्य दुहिंकु कहिला जे से सेही पत्र को गुंड करी पानी रे फुटाई छाणी करी सेही फुटा पानी पीले सबु प्रकार ज्वर भल होई जीव, तेणु सुखिला पत्र औषधरे परिणत हेब बोली शिष्य दुहे जानी पारिले। घ नंबर प्रश्न माँ पाई किपरि औषध किणी पारिब बोली झियटी कहिला? उत्तर संग्रह करुथिबा सुखिला पत्र को एकाठी करी घरे नेई ठोला करी बिक्री करिब एवं रोगिणा माँ पाई औषध किणिब बोली झियटी कहिला। व नंबर पक्षीटी सुखिला पत्र नेई कौन कला? उत्तर पक्षीटी सुखिला पत्र नेई बसा बांधिबा कामरे लगाइला। च नंबर सुखिला पत्र को पिंपुडी किपरि व्यवहार करुथिबार शिष्य दुहे देखिले? उत्तर सुखिला पत्र को आश्रा करी पिंपुडी मुहरे खाद्य कणिका धरी पानी नाळारे ए पारिरु से पारी को खुशी रे चली जाउथिबार शिष्य दुहे देखिले। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। क नंबर प्रश्न किंतु मने रख एमिति पत्र आनिब जहा कि अन्य काहार दरकार रे आसु नथिब किंतु थिब। उक्त गद्यांशटी साहित्य कुसुम पुस्तकर सुखिला पत्रर कथा नामक गल्परु गृहीत। एही प्रसंग रे दुई शिष्य गुरु शिष्य दुहिंको किभଳି पत्र आनिबाकू आदेश देइछंती ताहा गाल्पिक नंदकिशोर सिंह वर्णना करिछंती। शिशिर और तुषार नामक दुई शिष्य दुहे गुरुकुल रे शिक्षा लाभ समापन कले। सेमाने घर को फेरिबा पूर्वरु गुरु को दक्षिणा देबा पाई निज निजर अभिलाष जणाइले। गुरु सेमानंक पाखरु कौनसी दक्षिणा ग्रहण करिबा पाई मना कले। शिष्य माने बाध्य करिबारु से केतोटी सुखिला पत्र को दक्षिणा रूपे देबा को सेमानंको आदेश देले, किंतु सेही पत्र गुडिक अन्य काहार उपकार रे आसु नथिब बोली से कहिथिले। ख नंबर प्रश्न सृष्टिर मंगल पाई तुमे कार्य करिगले सेही हेब मोर प्रकृत गुरु दक्षिणा।
उत्तर सृष्टिर दक्षिणा। उक्त गद्यांशटी साहित्य कुसुम पुस्तकर सुखिला पत्रर कथा नामक गल्परू आनीत। एही प्रसंगरे गुरु शिष्य मानक निष्ठारे मुग्ध होई किभଳି कार्य କରିବାକୁ उपदेश ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗାଳ୍ପିକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ସିଂହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗ କରି ସେପରି 5ଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ତଳେ ଲେଖ। ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ଠକ, ପରମ ଦେବ, ପରମ ଈଶ୍ୱର। 5 ନମ୍ବର ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅବୁଝା କିମ୍ବା ଅବୋଧ୍ୟ। ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିବା। ଯାହା କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକାଟ୍ୟ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗମ୍ୟ, ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକଥ୍ୟ, ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅସହ୍ୟ। 6 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ବାକ୍ୟର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲେଖିବା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ। ख ନମ୍ବର ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟାଇ ବଦଳରେ ସାଉଁଟି ଲେଖିବା। ବୁଢ଼ୀଟି ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ପତ୍ର ସାଉଁଟି ରଖିଥିଲା। ଗ ନମ୍ବର ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଦଳରେ ନାନାବିଧ ଲେଖିବା। ଚରକ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାନାବିଧ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଘ ନମ୍ବର ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସିଲେ ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଲେଖିବା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣି ନ ପାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। व ନମ୍ବର ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖା ବଦଳରେ ସାକ୍ଷାତ ଲେଖିବା। ଝିଅଟି ପତ୍ର ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଦକ୍ଷିଣା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଶୁଭ ଅଟେ। ପରିହାସ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କଲେ। ଅଭିଳାଷ ସଫଳତା ଲାଭ ମୋର ଅଭିଳାଷ ଅଟେ। ହତାଶ ବିପଦ ସମୟରେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ରାଜା କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ଆଶ୍ରା ବୃଦ୍ଧଟି ବାଡ଼ି ଆଶ୍ରାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବ। ଉତ୍ତର କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା? ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ? ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ନିଜର କେଉଁ ଅଭିଳାଷ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ? ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କଲେ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ? 9 ନମ୍ବର ଯେପରି ହାସ ପୂର୍ବରୁ ପରି ଯୋଗ ହୋଇ ପରିହାସ ଶବ୍ଦଟି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ପରି ଯୋଗ କରି ଆଉ 8ଟି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ପରିବେଶ, ପରିସଂସ୍ଥା, ପରିବହନ,
परितृप्त, परिजन, परिशोध, परिवर्तन, परिमल। 10 नंबर जेपरी सुखिला पत्र सेपरी एही गपटीरे थिबा निम्नलिखित शब्द मानक पूर्वरु केउ शब्द जोग होईछि खोजी लेखिबा। विराट आंब तोटा, अभ्यर्थ औषध, भल फसल, शून्य हस्त। पिलामाने तुमको वीडियोटी भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब करिवो।